السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء إنهم سفينة النجاة ومصباح الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. عزیزان محترم، آپ حضرات کی توجہات میرے لیے سرمایہ حیات ہیں. ماشاءاللہ. میں آپ کے انہماک اور حسن سماعت کا دل سے معترف ہوں. ظاہر ہے جب آپ مجلس میں تشریف لاتے ہیں تو مصاب ہوتے ہیں، ثواب حاصل کرتے ہیں، لیکن گزارش صرف یہ ہے کہ اگر ثواب کے ساتھ ساتھ سوچنے کا عمل بھی جاری رہے تو وہ قوموں کی ترقی میں معاون ثابت ہوتا ہے. ثواب تو آپ کو ملے گا، لیکن غور و فکر سے آپ کی روش ادراک کا سفر آگے بڑھے گا. اور میں اپنے نوجوانوں سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ تمہارا ہدف صرف اور صرف حصول علم ہونا چاہیے. تمہیں نہ کسی پروٹیسٹ کا حصہ بننا ہے، نہ کسی کے سیاسی ایجنڈے میں کام آنا ہے. تمہارا مقصد یہ ہے کہ علم حاصل کرو اور اچھے اسکالر بن کر احباب کی، ملت کی، قوم کی، ملک کی خدمت کرو. اور میں بھی ان اجتماعات میں سامعین تلاش نہیں کرتا، طالب علموں کی تلاش میں ہوتا ہوں. اس لیے کہ طلب علم ہی محمد و آل محمد کا ورثہ ہے. محمد و آل محمد بلند تر صلوات. نعرہ حیدری. جس کو نالج سے محبت نہیں، مجھے اس کی محبت اہل بیت کا اعتبار نہیں. جب پوچھنے والے نے معصوم سے پوچھا مولا اہل بیت کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ فرمایا جہل.
शिमर का नाम नहीं लेते, इब्ने मुलजिम का नाम नहीं लेते, फरमाया जहल। और याद रखना जिहालतें ही यजीद जैसों को परवान चढ़ाती है। इल्म से मोहब्बत करो, नॉलेज हासिल करो, और इल्म दोस्ती आपको किताब दोस्त बना देती है। इल्म से मोहब्बत आपको कुरान आशना बना देती है। हमारी गुफ्तगू का उन्वान यही तो है, किताब और कुरान। कल गुफ्तगू को यहां छोड़ा था कि हर स्कॉलर के जहन में पूरी किताब महफूज होती है, लेकिन क्या नजर आती है? नहीं भाई, मेरे जहन में, मेरे सीने पर मेरी आइंदा आने वाली किताबें महफूज है। आप समझ सकते हैं उसको कि क्या है? नहीं समझ सकते जब तक कि वो हुरूफ और अल्फाज का लिबास पहनकर कागज पर ना आ जाए। वाह वाह वाह। भाई अबू अली सीना आलिम था, फाराबी आलिम था, लेकिन जब तक उनकी किताब कागज पर हुरूफ की शक्ल में नहीं आई, लोग वाकिफ नहीं हुए। ये बात तो सबको मालूम है, लेकिन मुझे कहना यह है कि इससे एक उसूल बन गया, जब भी कोई ऐसा वजूद हो जो नजर न आता हो और उस वजूद ने जाहिर होना है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो वजूद किसी पैकर में ढल जाए। अल्लाह एक वजूद है ना, अल्लाह एक हकीकत है ना, अब उसने जाहिर होना था। याद है, कुन तो कंजम मख्फिया, मैं मख्फी खजाना था, जाहिर होना था ना। तो जो नजर ना आए, उसके जाहिर होने के लिए जरूरी है किसी पैकर में ढले। और अगर उस पैकर से दूर हो जाओगे तो नजर ना आने वाला वजूद तुम्हारी जिंदगी से गायब हो जाएगा। मसलन आप किताब ना पढ़ें तो नजर ना आने वाला इल्म आपसे दूर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। इसी तरह अल्लाह ने जिसको अपने इजहार के लिए पैकर बनाया, जब तक उसकी कुर्बत रहेगी, जाते वाजिब का साथ रहेगा। अच्छा, एक बात और कहता हूं, जो जहन में होता है कागज पे वही आता है ना, पैकर में वही ढलता है ना। ऐसा नहीं हो सकता जहन में कुछ और हो, कागज पर कुछ और हो। जब अल्लाह नजर नहीं आता, जिसको उसने अपने वजूद के इजहार का पैकर बनाया होगा, उसमें भी वही सब कुछ होगा ना जो जाते वाजिब में होगा। सुभान अल्लाह। यही वजह है कि उसने अल्लाह पर ईमान को काफी नहीं समझा। सूरह निसा 136वीं आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि, ऐ ईमान वालों ईमान लाओ अल्लाह पर, उसके रसूल पर, वल किताबिल लज़ी नज़्ज़ला अला रसूलिही, उस किताब पर जो उसने अपने रसूल पर नाजिल की, वल किताबिल लज़ी अंज़ला मिन क़ब्ल, और उस किताब पर भी जो उससे पहले नाजिल की। गुफ्तगू को अब हम आगे बढ़ा रहे हैं। एक लफ्ज है किताब, जाग रहे हैं ना, और एक लफ्ज है कुरान। एक लफ्ज मुश्तरक तौर पर दोनों पर इस्तेमाल होता है। मेरे साथ रहिएगा, हम परवाज करेंगे। बाजू कमजोर होंगे तो मुश्किल हो जाएगी। देखिए, किताब कलाम है, कुरान भी कलाम है। मेरे साथ है ना, किताब भी कलामुल्लाह है, कुरान भी कलामुल्लाह है। कलाम का लफ्ज कॉमनली हम दोनों पर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कलाम क्या होता है? मैं इस वक्त आपसे क्या कर रहा हूं? कलाम। मुझे सोच कर ये बताइए
کہ میرا کلام مجھ سے الگ ہے یا میرا حصہ ہے؟ دیکھو دیر از نو رائٹ اور رانگ آنسر. جو جواب تم دو گے میں وہیں سے بات شروع کروں گا. بھائی الگ ہے یا میری ذات کا حصہ ہے؟ آپ نے فرمایا ذات کا حصہ ہے تو کلام مخلوق تو نہیں ہے نا. اگر میں کوئی چیز بناؤں تو وہ مخلوق ہو سکتی ہے. میرا کلام آپ نے کہا حصہ ہے تو مخلوق تو نہیں ہے نا. قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ سے الگ ہے. اللہ کا حصہ ہے یا اللہ سے الگ ہے؟ تو پھر مخلوق تو نہیں ہے نا. مخلوق نہیں ہے. جب مخلوق نہیں ہے تو کیا وہ خالق ہے؟ نہیں، خالق بھی نہیں ہے، مخلوق بھی نہیں ہے. کوئی ایسا ہو سکتا ہے نا جو خالق بھی نہ ہو مخلوق بھی نہ ہو. میں یہی لانا چاہتا ہوں. علماء نے اس پر بحث کی اور بڑے صفحات کے صفحات دفتروں کے دفتر سے آ کر دیے قرآن مخلوق ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے. میں اس بحث میں نہیں جا رہا ہوں، کہنا صرف اتنا انہوں نے کہا لیسا خالق ولا مخلوق ولکن کلام اللہ. نہ خالق ہے نہ مخلوق ہے لیکن اللہ کا کلام ہے. کہنا یہی چاہتا ہوں لا خالق ولا مخلوق ولکن حجت اللہ. نہ خالق ہے نہ مخلوق ہے لیکن اللہ کی حجت ہے. اللہ کی محمد والے محمد صلی اللہ بات پہنچی اب تک. اب کلام قولی بھی ہوتا ہے، کلام فعلی بھی ہوتا ہے. قولی کلام بھولتا نہیں ہوں، سوچتا ہوں. کلام قولی جب میں آفس میں عابدی صاحب اور عظیم یاسین صاحب سے گفتگو کر رہا تھا وہ کلام قولی تھا. جب میں ممبر سے بات کر رہا ہوں یہ کلام فعلی ہے. جس کلام کے بعد کوئی فعل وجود میں آ جائے گا اس کو کلام فعلی کہتے ہیں. اب کلام بھی کر رہا ہوں اور خطابت بھی کر رہا ہوں. مجلس ہو رہی ہے، نماز کی صف تیار ہو گئی، نماز پڑھانے والا آیا، اس نے جب کہا نا اللہ اکبر تو سب نے نماز پڑھنا شروع کر دی. یہ ہے کلام فعلی. کلام قولی آپ کی سمجھ میں آ گیا نہیں؟ اچھا یہ بچوں کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں. اب ہو سکتا ہے مجھے نام بھی ٹھیک سے نہ معلوم ہو. ایک ہوتا ہے اسمارٹ ہوم اسسٹنس، وہ دو شکلوں میں آج کل ملتا ہے. الیکسا کی شکل میں امازون سے اور گوگل کی شکل میں بھی ایک ڈیوائس بچے گھروں پہ لگا لیتے ہیں. وہ اس سے کہتے ہیں کہ لائٹ جلا دے تو لائٹ جل جاتی ہے. وہ اس سے کہتے ہیں تھرموسٹیٹ کا ٹیمپریچر تبدیل کر دے تو وہ اے سی کا ٹیمپریچر تبدیل کر دیتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے کلام فعلی. آپ کلام کرتے ہیں اور ڈیوائس کام کرنا شروع کر دیتی ہے. اللہ نے کلام کیا. میرے ساتھ رہنا بہت نازک منزل ہے، 1 ملی میٹر ادھر ادھر ہوئے تو مشکل ہو جائے گی. دیکھو اللہ نے بھی کلام کیا. کلام کیوں؟ ایک فعلی عمل ہونا ہے نا، کائنات کو بننا ہے نا. اب فرمایا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اب
اور بھی آسانی کی خواہش ہے؟ نہیں فرمایا. مولا فرما جب پوچھا گیا کہ سرکار دو عالم کی خلقت کیسے ہوئی، فرمایا ان اللہ تکلم کلمتن فصارت نبیہ. رب العزت نے ایک کلمہ ارشاد فرمایا فصارت نبیہ، وہ نبی بن گیا. نبوت کیا ہے؟ کلمہ. جب سرکار ختمی مرتبہ سے پوچھا کہ آپ کی خلقت کیسے ہوئی، آپ نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا. یا رسول اللہ اس کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہے. اگر رسول نور ہے تو علی اس کا جز ہے نا، اگر نبی کلمہ ہے تو علی اس کلمے کا جز ہے. اور محمد والے محمد بلند تر صلوات. نعرہ بات کو آسان کرتا چلوں بھائی. جب خلقت ہوئی تھی تو طریقہ کیا تھا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. وہ کن کہتا ہے کلام کیا ہے؟ کلام فعلی. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. عزیزو یہ کن بھی اس نے تم کو سمجھانے کے لیے کہہ دیا، ورنہ کاف اور نون میں اتنی دیر نہیں لگتی. کاف اور نون تو دو لفظ ہے نا، وہ تو لفظوں کا بھی خالق ہے. گفتگو کے مرحلے پر یہی تک ٹھہرنا ہے. لیکن کہا اس لیے کہ تمہاری سمجھ میں آ جائے کہ ہوتا کیسے ہے. جیسے علم اظہار کے لیے الفاظ میں آتا ہے، اسی طرح اس نے کن کہا. ورنہ تو یوں کہو کہ اس نے ارادہ کیا. بس جب لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تو میرا 8واں امام علی رضا علیہ السلام مامون کے دربار میں موجود تھے. گستاخی کرنے والے نے گستاخی کی اور آقا نامدار نے ایک مرتبہ دیوار پہ لگے ہوئے قالین میں شیر کی تصویر کی طرف نگاہ غضب سے دیکھا اور فرمایا کہ دیکھ کیا رہا ہے؟ وہ مجسم ہو کر جادوگر کو نکل گیا. یہ کلام فعلی ہے. اس سے زیادہ میں فضائل اور واقعات تو بیان کرتا ہی نہیں ہوں، آپ واقف ہیں، بس آپ کو یاد دلانا ہوتا ہے. تو کلام فعلی بھی ہے، کلام قولی بھی ہے. یاد رکھنا یہ پوری کائنات زیادہ خشک ہو گئی یہ بات نہیں سمجھ میں آ گئی الحمدللہ. بس میں چاہتا ہوں سمجھ میں آ جائے. بار بار جو پوچھتا ہوں نا صرف اس لیے کہ آپ غور کر رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، آپ تک میری بات پہنچ رہی ہے. صلوات پڑھیے. دیکھو یہ پوری کائنات اللہ کا کلام فعلی ہے. اب کتاب اور قرآن کا فرق سمجھ میں آئے گا. جب وہ کتاب کہتا ہے نا تو جو جو بنایا ہے وہ سب کچھ وہ کتاب ہے. ابھی تو میری گفتگو سنو پھر دلائل سننا. وہ سب کچھ کتاب ہے. اور الکلمۃ مرکب من الاسم والفعل والحرف. کلام بنتا ہے اسم، فعل اور حرف کے ملنے سے. ہر انسان ایک کلمہ ہے اور پوری انسانیت ایک کتاب ہے. یہ جو انسان ہے یہ کلمات ہیں. ان کلمات میں ناقص بھی ہے کامل بھی ہے. ناقص کو میں چھوڑ رہا ہوں. ناقص بھی ہے کامل بھی ہے. کامل میں بھی دو قسم کے ہیں، بعض تام ہے بعض غیر تام ہے. بعض پر
जमानों के लिए है, बाज हर जमाने के लिए है। वाह वाह वाह। तुम इस जमाने में हो, गुज़िश्ता में नहीं थे, अगले जमाने में नहीं होगे। सूरज कल भी चमक रहा था, आज भी चमक रहा है, कल भी चमकेगा। समझ गए ना भाई? नबी मूसा भी थे, लेकिन मूसा अपने जमाने के लिए थे। मूसा का मौजूदा मूसा के जमाने के लिए था। जब मूसा चले गए, क्योंकि ताम की मंजिल पर नहीं थे, परफेक्शन की मंजिल पर नहीं थे, मूसा चले गए तो असर रहे, मौजूदा नहीं है। असर रहे, मौजूदा नहीं है। भाई इब्राहिम कलमा तो थे, लेकिन कलमा ताम नहीं थे, कलमा परफेक्ट नहीं थे। तभी तो कहने लगे काला रब्बे अरेनी कैफा तुहिल मौता, परवरदिगार मुझको दिखा मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा। काला अवलम तो में, क्या तू ईमान नहीं रखते? बला वला किल्लयतमइन्ना कल्बी, ईमान तो रखता हूं लेकिन चाहता हूं इत्मीनान हासिल हो जाए। पता चला खलील बनने के बाद, नबी बनने के बाद, पैगंबर बनने के बाद, अबुल अंबिया बनने के बाद भी इब्राहिम ईमान के मालिक थे, इत्मीनान के हामिल नहीं थे। अच्छा, तो अब एक सवाल और पैदा होगा। गुफ्तगू जो बाद में होती है ना, ये क्या कहा था, कोशिश तो मेरी यही होती है कि साथ साथ जवाब देता जाऊं। देखो, अगर आप ये कहें कि अल्लाह पर ईमान है और इस पर भी ईमान है, अल्लाह मुर्दे जिंदा करेगा, और अगर ये कह दें कि इत्मीनान नहीं है, फतवे जारी हो जाएंगे नहीं? इब्राहिम नबी होकर फरमा रहे हैं ईमान तो है, वला किल लियत्मइन्ना कल्बी। बात क्या होगी? अर्ज करो, तैयार है? देखिए, बात सिर्फ इतनी सी है, दो चीजें हैं, एक का नाम ईमान है, एक का नाम इत्मीनान है। ईमान दिल में होता है, इत्मीनान चेहरे पर होता है। मैं बात करूं और वजाहत करता हूं। देखिए, अगर कोई आदमी आ गया तो आपको मालूम नहीं है मुसलमान है या काफिर, मुशरिक है या यहूदी, ईसाई है या यहूदी, नहीं पता चलता ना, लेकिन उसका चेहरा बता देगा कि मुतमईन है या घबराया हुआ है। समझ गए? दिल में जो बात होती है उसको कहते हैं बातिन, जो बात बाहर होती है उसको कहते हैं जाहिर। इब्राहिम पैगाम ये दे रहे थे, परवरदिगार कैसे मेरे बातिन को तूने ईमान अता फरमाया है, मेरे जाहिर को बातिन जैसा बना दे। क्यों? इसलिए कि दर्जा ताम हासिल नहीं था इब्राहिम अलैहिस्सलाम, लेकिन जो कलमा मुकम्मल था वहां पर रब्बुल इज्जत ने उसको वो दर्जाए कमाल अता फरमाया कि जैसा वो था वैसा ही ये था। मेरे तकरीर के इब्तिदाई जुमले आपके ज़हन में हैं तो फिर बात कर रहा हूं। लेकिन अब मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब आपका एक मशहूर और मारूफ अशार है, जिनमें से मैं सिर्फ एक इस वक्त पढ़ूंगा और कल फिर यहां से बात शुरू करेंगे और यहीं से मुझे आगे बढ़ जाना है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, तमाम मुकव्वनात तो मौजूदात में, मुकव्वनात कहते हैं एवरीथिंग विच केम टू एक्सिस्टेंस, हर उस चीज में कि जिसको वजूद दिया गया है उसमें इंसान सबसे कवी मखलूक है। क्यों? इसलिए कि इसको अल्लाह ने वो कुव्वत दी है कि ये बाकी अक़सामे मखलूकात से राबिता कायम कर लेता है। क्यों? वलाक़द कररमना बनी आदमा व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, ये खुश्की पर भी है,
یہ تری پر بھی ہے، یہ ہواؤں کے دوش پر بھی ہے. کتنی بڑی قوت انسان کے پاس ہے. کیوں؟ خلق لکم ما فی الارض جميعا، جو کچھ زمین میں ہے ہم نے تیرے لیے پیدا کیا ہے. سخر لکم ما فی الارض جميعا، سخر لکم الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ. سورج تیرے لیے مسخر، چاند تیرے لیے مسخر، ستارے تیرے لیے مسخر. اب میرے مولا فرماتے ہیں اے انسان، جملہ یاد رہے، اے انسان تو اللہ کی وہ روشن کتاب ہے. عام انسان سے بات ہو رہی ہے. تو اللہ کی وہ روشن کتاب ہے جس کے حروف کلمات سے کائنات کے بھید کھلتے ہیں. تو خود کو قطرہ نہ سمجھ، تو خود کو جرثومہ نہ سمجھ. تیرے اندر تو ایک عالم اکبر سمایا ہوا ہے. اس میں انسان میں اچھا، عالم اکبر اس انسان میں سمایا ہوا ہے. تو اب انسان جو ہے وہ ان رازوں کا امین ہے نا. یہ ضعیف کیوں بنتا ہے؟ میری تمیزی گفتگو اگر آپ کے ذہنوں میں ہو تو یہ ضعیف کیوں بنتا ہے؟ آپ کو بتاؤں، رب العزت نے اس انسان کی فطرت میں، خاصیت میں، صلاحیت میں، جبلت میں تدریج کو رکھ دیا. تدریج گریجول چینج ہونا. دیکھو بچہ ہوتا ہے، لڑکا بنتا ہے، نوجوان بنتا ہے، جوان بنتا ہے، پھر بوڑھا بنتا ہے. اللہ نے کتاب کائنات کا مقدمہ بھی اسی طرح تیار کیا. کیسے تیار کیا؟ 4 درجے مخلوقات کو دے دیے. پہلا درجہ جمادات کا ہے، دوسرا درجہ نباتات کا ہے، تیسرا درجہ حیوانات کا ہے، چوتھا درجہ انسان کا ہے. جب انسانیت اپنے ابتدائی سفر میں تھی تو کتاب تھی تو ایک. نہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم، سنیے بھائی، ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی یہ نہیں ہے کہ منہ مشرق کی طرف کر لو، نیکی یہ نہیں ہے کہ مغرب کی طرف منہ کرو. ولکن البر من آمن باللہ والیوم الاخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. ایمان لانا اللہ پر، فرشتوں پر، نبیوں پر. میں رک کیوں گیا؟ کتابوں پر نہیں ہے، کتاب پر. پتہ چلا کتاب ایک تھی، درجے 4 تھے. جیسے مخلوقات میں پہلا درجہ جمادات کا تھا، نباتات کا تھا، حیوانات کا تھا، انسان کا تھا. انسان کو حکمرانی دے دی ان تینوں قسم کی مخلوقات پر. اسی طرح کتاب ایک تھی، ایک درجے میں یہ توریت تھی، ایک درجے میں یہ زبور تھی، ایک درجے میں یہ انجیل تھی، چوتھے درجے میں یہ قرآن تھی. اور جب قرآن آ گیا توریت بھی منسوخ ہو گئی، زبور بھی منسوخ ہو گئی، انجیل بھی منسوخ ہو گئی. محمد و آل محمد صلوات. آگے آگے بڑھ جائیں. اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات. ہمارے دیگر بلند تر صلوات. دیکھیے میرے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہ میں آپ کو اس طرف لے جاؤں جس کو سن کے آپ بہت خوش ہوں. حالانکہ یہ فرش اللہ ہے، لیکن یاد رکھنا وہ استاد اچھا نہیں ہوتا جو وہی پڑھاتا رہے جو پہلے سے معلوم ہے. بات وہ معلوم ہونی چاہیے جو معلوم نہیں ہے. درجات بنائے، اور اس میں درجات بنانے کے بعد اس انسان کو وہ صلاحیت دے دی. لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر، کہ جس کو چاہے اپنے استعمال میں لے آئے. بنا خاک سے ہے، نور کو استعمال کرتا ہے. واہ واہ. میں نے آج ایک خط لکھا عظیم یاسین صاحب کو دوپہر میں، اور جب یہ تشریف لائے تو میں نے ان سے پوچھا آپ کو لیٹر مل گیا میرا؟ میں نے کب بھیجا تھا؟ میں نے کہا آج دوپہر کو. کہنے لگے کہ بھائی ابھی دوپہر کو بھیجا ہے، تھوڑا سا انتظار کرو.
एक दिन तो मेल में लगता है, भेजने की जरूरत ही क्या थी, मैं शाम को आता तो मुझे खुद दे देते। मैंने कहा नहीं, जल्दी बहुत ही, लेटर अर्जेंट था। अच्छा। इन्होंने फौरन कहा ईमेल कर दिया होता। वाह। आपने गौर नहीं किया? जो भी फजा के रास्ते में जाए या जमीन के रास्ते से जाए वक्त लगेगा, लेकिन अगर नूर के रास्ते से चलेगा तो वक्त नहीं लगेगा। समझ गए ना दर्जा मोहम्मद क्या है? भाई हवाओं के दोष पर फैले हुए इंटरनेट आज ये खबर दे रहे हैं कि जो नूर पे सफर करती है वो वक्त की मोहताज नहीं होती। हैरान हो के ना पूछना मोहम्मद इतनी जल्दी कैसे गए, इतनी जल्दी वापस कैसे आए? दर्जे बने, दर्जे बने, दर्जे बने। इंसान मुकम्मल दर्जा दिया गया। और मैंने अभी एक लफ्ज कहा था क्या, कि इंसान कलमा है। सारी बनी नौ इंसान कलमात है। बस इब्राहिम का कमाल ये था, जब इमामत दी जा रही थी ना, इज़ तला इब्राहिम रब्बहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना, उन्होंने कलिमात को तमाम कर दिया था। क्यों तमाम कर दिया था? वकज़ालिक नुरी इब्राहिम मलकूत समावाति वल अर्ज़ लियकूना मिनल मूक़िनीन, हमने इब्राहिम को जमीन व आसमान के मलकूत दिखा दिए थे। जब जमीन व आसमान के मलकूत दिखा दिए, इब्राहिम इस काबिल हो गए कि उन कलिमात को पूरा कर सकें, फअतम्महुन्ना, तमाम कर सकें। फिर इस काबिल हुए कि उनको हम इमामत दें। वो इमामत भी फकत इंसानों की। अज़ीज़ान मोहतरम, इंसानों की इमामत के लिए जमीन और आसमान के मलकूत का जानना भी जरूरी, कलिमात का पूरा करना भी जरूरी। जो आलमीन की इमामत पाएगा उसका मकाम कितना बुलंद होगा। अच्छा भाई, तुम्हें दर्जा क्यों मिला है? चलो अब ये तो हमने कह दिया और आपने भी सुन लिया, क्योंकि आपकी तारीफ की बात थी कि इंसान सारी मखलूकात में बुलंद है। क्यों बुलंद? मैं जबर करते हुए गुफ्तगू कर रहा हूं, लेकिन देखिए क्यों क्यों बुलंद है? क्या खास चीज है आपके पास? अल्लाह आपको खुश रखे, इसलिए कि आपको रब्बुल इज्जत ने अक्ल अता फरमाई है। ये अक्ल क्या है बताऊं आपको? ये अल्फाज जो है ना, ये हुरूफ से बनते हैं। हाँ गया हो गया। देखिए वो क्या है, हुरूफ में 14 हुरूफ ऐसे हैं जिन पर नुक्ता है। 14 हुरूफ है जिन पर नुक्ता नहीं है। तैयार है तो आगे बात करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो क्या हुआ, जब अल्लाह ने इनको खल्क किया, पैकर बनाया, तो इनके रुतबे में कोई ऐसी बात नहीं थी कि इनको ग्रेजुअली बढ़ाया जाता। नहीं, जो ऐसा हो कि बनाने के बाद खालिक नजर कर रहा था अपने हबीब पर और कहता जा रहा था, या अब्दी अंतल मुराद व अंतल मुरीद अंता खैरती मिन खल्की इज्जती व जलाली लौलाका लिमा खलक़तुल अफ़लाक। हबीब तू मेरी मुराद है, तू ही मेरी मुरीद है। जो मैं चाहता हूं वो तू है, जो तू चाहता है वो मैं हूं। खुदा की कसम, अगर तेरा पैदा करना मकसूद न होता, इज्जत और जलाल की कसम, हम इस अफलाक को खल्क ना फरमाते। तो फिर खल्क क्यों किया? खल्क इसलिए किया कि इस कायनात में कलाम को 28 दर्जे दिए जा सके। मैंने मुश्किल उन्वान उठा लिया। 28 दर्जे इस कायनात को कलाम के लिए दिए जा सके। कलाम किससे करते हो भाई? अल्फाज से ना, गुफ्तगू से ना। तो अल्फाज में जो हुरूफ ताजिए कितने हैं? 28 हैं। 14 नुक्ते वाले और 14 बगैर नुक्ते वाले। तो पहला दर्जा एक दर्जात में वो अक्ल का था। अब एक लफ्ज कहता हूं, अक्ल का नहीं था, बल्कि अक्ल कुल्ली का था। पहला दर्जा अक्ल का था, दूसरा दर्जा नफ्स का था, तीसरा दर्जा तबीयत का था,
चौथा दर्जा मादे का था, पांचवा दर्जा मिसाल का था, छठा दर्जा जिस्म का था। ठहर जाइए जरा, यही ठहरते हैं, बात बहुत अहम है, बहुत कठिन है। पहला दर्जा अक्ल का, मैंने कहा अक्ल का ही नहीं, अक्ल कुल्ली का। ये अक्ल और अक्ल कुल्ली में क्या फर्क है? बताओ। जो अक्ल होती है वो एक जगह पर होती है, जो अक्ल कुल्ली होती है जहां जहां अक्ल है वहां वहां वो है। भाई मैंने अर्ज किया छठा दर्जा जिस्म का है, वो भी जिसमें कुल्ली का है। जिसको जिसमें कुल्ली मिला है वो एक वक्त में हर जगह होता है। जो जिसमें जाहिर लेके बैठा है वो एक वक्त में एक ही जगह पर है। अक्ले कुल्ली नहीं, अभी आपको याद नहीं आ रहा, मैं अर्ज कर देता हूं। फरमाया सरकार खत्मी मर्तबत ने अव्वलो मा खलक़ल्लाहुल अक्ल, अल्लाह ने सबसे पहले अक्ल को खल्क किया था। भाई क्या फरमाया? अव्वलो मा खलक़ल्लाहुल अक्ल, अव्वलो मा खलक़ल्लाहुल लौह, अव्वलो मा खलक़ल्लाहुल कलम, अव्वलो मा खलक़ल्लाहुल नूर। हकीकत एक थी, नाम बदलते रहे। कहीं अक्ल थी, कहीं लौ थी, कहीं कलम थी, कहीं किताब थी, कहीं नूर थी। हकीकत एक है ना, अव्वलो मा खलक़ल्लाहुल अक्ल। अब आपसे कहता हूं, जब सबसे पहले मोहम्मद मुस्तफा बने तो अल्लाह ने किससे कलाम किया होगा? ये किससे किया होगा? जो बना, कौन बना? मोहम्मद वाले मोहम्मद के अनवार बने। और कुरान ने बता दिया अर्रहमान अल्लमल कुरान, बता बनाते ही हमने कुरान सिखा दिया। तो कुरान कहां आया? कहां आया कुरान? अक्ले मोहम्मद पर आया कुरान। अब आयत पढ़ो, नज़ला बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़रीन। हमने तेरे कल्ब पर नाजिल किया। अब लोग कहते हैं जिब्रील आके दे गया, जुमला मेरा लेते जाओ। असल में कुरान अक्ले मोहम्मद से कल्बे मोहम्मद पर आया। अक्ले मोहम्मद से कल्बे मोहम्मद पर आया। अब दुनिया में जिसको अक्ल चाहिए उसको मोहम्मद मुस्तफा का दामन थाम लेना चाहिए। जिसको अक्ल में फहम चाहिए उसको नफ्से कुल्ली का दामन थाम लेना चाहिए। अक्ले कुल तजल्ली है मोहम्मद मुस्तफा की, नफ्से कुल्लिया तजल्ली है शाह नजफ की। इसीलिए तो कहा अक्ल से काम लेना। अब चूंकि वो अक्ले कुल है, बस आपकी मुश्किल आसान हो गई। चूंकि वो अक्ले कुल है लिहाजा उसका पूरा दीन भी अक्ल है। जो दीन से अक्ल को निकाल दे, ला दीना हदीस है, ला दीना लिमन ला अक्ल लहू, जिसके पास अक्ल नहीं उसके दीन का कोई एतबार नहीं। ये वजह दीवाने पर, पागल पर, अहमक पर, सफी पर शरीयत अप्लाई नहीं होती। इसलिए तो फरमाया मैं यरगबु अन मिल्लत इब्राहिम इल्ला मन सफिया नफ्सो, कौन वो गर्दानी करेगा सिवाय उसके जो बेवकूफ हो। क्या मेयर बना जनाब? अक्ल। इसीलिए फरमाया इमाम जाफर सादिक कुल्लमा हकमा बिल अक्ल हकमा बिल शरा, कुल्लमा हकमा बिल शरा हकमा बिल अक्ल लवित तला अलैह। क्या फरमाया? शरीयत हर उस शय का हुक्म देती है जिसका अक्ल हुक्म देती है। अक्ल हर उस शय का हुक्म देती है जिसका शरीयत हुक्म देती है। अगर अक्ल को शरीयत की मसलहतों का इल्म हो जाए और अगर अक्ल शरीयत की मसलहतों को ना जान सके तो फिर रसूल उसको खबर कर देता है। बात यहां तक पहुंची। इसीलिए कुरान मजीद में बार बार कहा गया अफला यतदब्बरून, तुम तदब्बुर से काम क्यों नहीं लेते? अफला याक़िलून, तुम अक्ल से काम क्यों नहीं लेते? अपनी अक्ल का जायजा लो जब कुरान की बात अक्ल में ना आए। फिर सोचना मोहम्मद अरबी का साथ है या नहीं है।
ہے نا بعض لوگ ایسے جو یہ کہتے ہیں بھائی یہ بات تو صحیح ہے قرآن میں ہے لیکن میری عقل میں نہیں آتی. بھائی قرآن تو کہہ ہی رہا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. یہ تو انہی کے لیے ہے جن کے پاس عقل ہے. عقل کیا ہوتی ہے؟ عقل کی بھی تو تعریف کرو 2 جملوں میں جلدی جلدی بس. کیا ہے عقل کی تعریف اور حماقت کی تعریف؟ بتا دوں عقل کی کیا تعریف ہے, حماقت کی کیا تعریف ہے. عقل کی تعریف ہے کہ وہ عمل جو مستحسن ہو وہ اچھا لگے, اور قبا کیا چیز ہے, نیکی کیا چیز ہے؟ ما یستحسن بہ العقلاء, جو عقلاء کے نزدیک قابل تعریف ہو. اور برائی کیا ہوتی ہے؟ ما یذم بہ عند العقلاء, جو صاحبان عقل کے نزدیک بری ہو. اب کسی چیز کی تلاش کی ضرورت نہیں ہے, عقل جس کو قبول کرے گی نا وہی حسن ہوگا, جس کو عقل رد کر دے گی نا وہی مذموم ہوگا. لیکن عقل فطری, عقل شخصی نہیں, چالاکی نہیں کہ مفاد دیکھ کر فیصلہ کیا جائے, نہیں, جس کا بھی فیصلہ کر دیں. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں, عقل فطری رکھنے والے جس چیز کو اچھا کہیں وہ اچھی ہے, عقل فطری رکھنے والے جس چیز کو برا کہیں وہ بری ہے. اب دیکھو نہیں یہودی ہے, مسلمان ہے, عیسائی ہے, یہودی ہے, ہندو ہے, مشرک ہے, اس سے جا کر یہ پوچھو ظلم کرنا کیسا ہے, سب کا جواب یہ ہوگا ظلم کرنا برا ہے. جھوٹ بولنا کیسا ہے, وہ کہے گا جھوٹ بولنا برا ہے. اس سے بولو سچ بولنا کیسا ہے, وہ اس کی تعریف کرے گا. اب کسی سے بھی جا کے پوچھنا عالم افضل ہے یا جاہل, ہر وہ آدمی جو عقل فطری رکھتا ہے وہ یہ کہے گا عالم جاہل سے افضل ہے. بس عقل کی بنیاد پر فیصلہ کرو, روایت کی بنیاد پر نہیں. ایک مسئلہ پوچھنے والا تھا, ایک مسئلہ بتانے والا تھا. سچ بتانا, مسئلہ بتانے والے کو حاکم ہونا چاہیے, یہ مسئلہ پوچھنے والے کو حاکم کی بات ہے نا. بھائی ایسا ہو نہیں سکتا قاتل بھی جنتی ہو اور مقتول بھی جنتی ہو. ایسا ہو نہیں سکتا 2 آدمیوں میں جھگڑا ہو اور دونوں ہی صحیح ہو. ایک جملہ سنبھال سکو تو کہہ دیتا ہوں, جب بھی کبھی 2 میں 3 میں 4 میں 5 میں اختلاف ہو جائے, دیکھتا ہوں کتنے پہنچتے ہیں, جب بھی کبھی 2 میں 3 میں 4 میں 5 میں 10 میں 100 میں اگر اختلاف ہو جائے, سب غلط ہو سکتے ہیں, سب صحیح نہیں ہو سکتے. بے شک سب غلط ہو سکتے ہیں, سب صحیح نہیں ہو سکتے. صحیح ہمیشہ ایک ہوگا. واہ 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 واہ. صحیح ہمیشہ ایک ہوتا ہے. اور صحیح ہونے کی بنیاد جب آپ کی سمجھ میں آ گئی تو پھر کہتا ہوں عقل کا تقاضا کیا ہے. جس پر درود بھیجا جا رہا ہے کیا اس کے آگے کھڑے ہوتے ہیں نماز میں؟ ارے کوئی پوچھنے والا تھا, درود بھی بھیج رہے ہو, رعایا بھی بنا رہے ہو. بس جناب آپ نے جتنا ساتھ دے دیا اس پر شکریہ, لیکن اب آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اب جب وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ عقل سے کام لو, تو کیا خود وہ کوئی کام ابس کرے گا؟ اب کہتے ہیں بیکار بات جس کا کوئی مقصد نہ ہو. ما یذم بہ عند العقلاء, کرے گا؟ نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ اس سے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ غلط کام کرے, اب اس کام کرے. کیوں ممکن نہیں ہے؟ اس لیے کہ غلطی ہمیشہ 3 وجوہات سے ہوتی ہے. بتا اپنے جملے گفتگو پہ. پہلی وجہ غلطی ہونے کی عدم علم ہے, معلوم ہی نہیں تھا حلال ہے یا حرام, کھا لیا. اب وقت نہیں رہا اور طبیعت بھی کچھ ساتھ نہیں دے رہی تھی, لیکن ایک بات عرض کر دوں, جیسے حرام کا استعمال منع ہے نا, زبردستی منطقے نکال کر حلال کو حرام کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے. کچھ لوگوں کا یہ فریضہ ہے کہ بہت قسم کا لیبل پڑھ رہے ہیں
تاکہ نعمتوں کے دروازے لوگوں پر بند کیے جا سکیں۔ یہ جستجو یہ اچھا عمل نہیں، حکم قطعی ہے تسلیم کرو۔ بڑے عجیب و غریب مسائل لائے جاتے ہیں اور میں حیران ہوتا ہوں کہ جہاں دنیا عقل کی مدد سے چاند پر پہنچ چکی، مریخ پر پہنچنے کی تیاری ہے، مسلمان ابھی کن مسئلوں میں الجھا ہوا ہے؟ پاجامہ کتنا اونچا ہو، نہیں بھائی ایسے نہیں ہوتا۔ اس نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، میں لے گیا اپنے عبد کو۔ کیسے لے کر گیا؟ تو ایک پروں والا گھوڑا بنا لیا۔ اچھا یہ رسول اللہ تو ایک مرتبہ، ویسے میں آپ جوانوں سے کہتا ہوں ایک مرتبہ نہیں 120 مرتبہ معراج ہے میرے آقا کی، لیکن جب گئے تو براق آ گیا، پروں والا گھوڑا، دیکھا کیلنڈر نکلتے ہیں ہمارے سورت کیلنڈر کلرڈ، یہ جو جبریل بار بار آیا کرتا تھا۔ تم الیکسا سے بھی کام لے لو، انٹرنیٹ سے بھی کام لے لو، کوئی گھوڑا جاتا ہے ای میل لے کر؟ مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے کہا، پوچھا کہ یہ بتائیں سی ڈی پر ہے قرآن مجید، مسئلہ نہیں بتا رہا، مثال دے رہا، اب سی ڈی پر قرآن مجید ہے وہ میری جیب میں ہے، واش روم جا سکتا ہوں یا نہیں؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، کسی عالم سے پوچھو۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر ہم تو پوری بات بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ تو میں نے کہا بھائی ایک بات اور پوچھ لینا، حافظ قرآن جا سکتا ہے؟ وہ تو کرے نا۔ عزیزان محترم یہ سب جہالت کے کرشمے ہیں۔ جو رسول کہتا تھا رب زدنی علما، جو یہ کہتا تھا علم حاصل کرنا مرد و عورت پر فرض ہے، وہ مردوں نے عورتوں کو کچن میں محدود کر دیا۔ جہاں اپنے مسائل دوسروں کے پاس لے جا کے حل کرائے جائیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ کاؤنسلنگ۔ خدا قسم جو ان کاؤنسلرز کے پاس گیا اللہ اس کی حفاظت فرمائے، ان کو معلوم ہی نہیں عقل کہاں ہے۔ کبھی بیوی سے شکایت ہے، بیوی کو شوہر سے شکایت ہے، دونوں کو بچوں سے شکایت ہے۔ یہ بیوی کا جھگڑا ہے، آپ حل کرا دیجئے۔ یاد رکھنا ایک بات پیغام دے رہا ہوں میری بہنوں کو بھی میرے بھائیوں کو بھی، جب بھی ایسا جھگڑا ہو تو اسی صورت میں طے ہو سکتا ہے جب آپ خود نمٹائیں گے۔ بچے تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے، تمہاری جاگیر نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو کچھ حقوق دیے ہیں، تم کو یہ حق نہیں دیا کہ ان حقوق کو چھین سکو، خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ اور یہ مسئلہ ہے، روزہ کس نے پہلے کھولا، روزہ کس نے بعد میں کھولا، نماز کس نے ہاتھ باندھ کے پڑھی، نماز کس نے ہاتھ کھول کر پڑھی۔ بھائی ایک بات کو سمجھ لیجئے آپ، اللہ نے دین ایک قرار دیا تھا، فقہ ایک قرار نہیں دی تھی۔ یہ جھگڑے اس روز سے شروع ہوئے جب دین میں کچھ پیبند جاری کی گئی، ورنہ بات تو اتنی سی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیوں؟ اب میں پوری بات کر رہا ہوں۔ میں نے آغاز میں کہا اللہ پر ایمان لانا اکیلا کافی نہیں، آمنو باللہ و برسولہ، اللہ پر بھی ایمان لاؤ، اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ، اکیلا رسول پر نہیں، وہ نور الذی انزلنا معہ، اس نور پر بھی جو اس کے ساتھ نازل ہوا۔ بس معیار تو ہمیں مل گیا نا، معیار تو ہمیں مل گیا نا۔ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی کو یاد کر لینا اور بات ہے، اہل بیت کے کردار سے کچھ سیکھ لینا اور بات ہے۔ عقل کا تقاضا ہے بھائی کہ اگر آپ کو کسی کے گھر کا کوئی مسئلہ معلوم ہو گیا تو ریموٹ اور سیل فون اور کارڈلیس فون سے جب تک پورے شہر میں مشتہر نہ کرو تمہیں اطمینان نہیں ہوتا۔ اللہ 27
کبھی غور تو کرو، تم نے تو کسی کا حق نہیں چھینا. اسی لیے امام جعفر صادق علیہ ہمارا سب سے بڑا دشمن اہل بیت کا جہالت ہے. اس کو دور کرو. یہ بچے ریلیوں میں جانے کے لیے نہیں ہے، میں نے آغاز یہیں سے کیا تھا، پروٹیسٹ کے لیے نہیں ہے، کسی مملکت کے حق میں کسی مملکت کے خلاف نعرے لگانا تمہارا کام نہیں ہے. تمہارا کام علم سیکھنا. علم کا ظہور لوہے عقل پر ہوتا ہے. ہاں نہیں، دیکھیے وہ قوم ہے، وہ تو اپنے پیغمبر کی تعلیمات پر ہی نہیں چلتی، تم چلتے ہو. میں گفتگو کر رہا تھا کہ اللہ، میں واپس آ رہا ہوں، چاہتا یہ ہوں کہ آپ کے پاس پیغام بھی پہنچتا جائے، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ روزانہ چند جملوں میں پیغام پہنچاؤں. اچھا سنو، اللہ غلط کام نہیں کرتا اس لیے کہ اس کے علم میں کمی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، میں نے یہی کہا تھا نا کہ اللہ اب اس کام نہیں کر سکتا اس لیے کہ اب اس کام، برا کام، غلط کام، بیکار کام 3 وجہوں سے ہوتا ہے. پہلی وجہ ہے عدم علم. اللہ کون ہے؟ ان اللہ بکل شیء علیم، وہ ہر شے کا جاننے والا ہے، علم میں کمی نہیں. پہلی وجہ ختم ہو گئی. دوسری وجہ ہوتی ہے جب کسی شے کی ضرورت ہو. معلوم تو ہے کہ چوری کرنا جرم ہے، بچے بھوکے مر رہے تھے، مجبور ہو گیا کہ چوری کر لے. کیا ہے؟ احتیاج. یہ دوسری وجہ ہوتی ہے. اللہ کون ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، کسی چیز کی اس کو احتیاج نہیں ہے. اچھا، یہ وجہ بھی ختم ہوئی. تیسری وجہ کیا ہوتی ہے؟ علم بھی تھا، کام غلط ہے، ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن کسی بالا طاقت نے مجبور کر دیا. کسی نے گن پوائنٹ پر کہا یہ کام کرو، تو مجبور ہو کے کرتا ہے. اللہ کون ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ تو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، نہ علم میں کمی، نہ احتیاج، نہ قدرت میں کمی. تو پھر غلط کام نہیں ہوتا کیونکہ تینوں میں سے کوئی وجہ نہیں ہے. جب اس سے غلط کام نہیں ہو سکتا، غلط کام صادر ہونا ممکن ہی نہیں ہے، تو وہ کبھی غلط کام کرنے والوں کے عمل کو اپنا عمل نہیں کہہ سکتا. اگر وہ کسی کے عمل کو کہے وما تشاءون الا یشاء اللہ، تم تو چاہتے ہی وہ ہو جو ہم چاہتے ہیں. کسی کے قول کے لیے وہ کہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، تم تو بولتے ہی وہ ہو جو ہم کہتے ہیں. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یہ سنگریزے تم نے نہیں پھینکے ہیں محمد، ہم نے پھینکے ہیں. یہ ہے اس کا حبیب. اب پوچھنا صرف یہ، اگر رسول عاشور کے دن سوگوار ہو جائے تو رسول کا ہر عمل اللہ کا ہے نا. تو میں اس بحث میں نہیں جاتا یہ کس کی سنت ہے. بھائی یہ سنت توحید ہے. رویا کرو، گریا کیا کرو، آنسو بہایا کرو. کیوں؟ بم بکال الحسین ہے، آپ کا تباہ کا. اس میں دکھاوا نہیں آتا. کیا بات تھی معلوم ہے بھائی؟ ام سلمہ روزانہ اس خاک کو دیکھا کرتی تھی جو حسین ابن علی نے نانی کو دی تھی. اما جب تک یہ خاک رہے نا، سمجھنا تیرا حسین زندہ ہے. جب یہ خاک خون بن جائے نا تو سمجھ لینا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا مار ڈالا گیا. بس ام سلمہ ہر نماز پڑھنے کے بعد آتی، استاد کی طرف نگاہ کرتی. یہاں تک کہ عاشور کا دن آیا، زور کی نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگتی. خواب میں دیکھا رسول اللہ آئے ہیں اس عالم میں کہ داڑھی خون سے ہٹی ہوئی ہے، سر پر خاک ہے، ننگے پیر ہیں. اے رسول خدا، آپ کی حالت فرمایا. ام سلمہ کربلا سے آ رہا ہوں، میرا بیٹا حسین
वो करना सकते, बस चंद जुमले सुन लो। बस चाहता ही हूँ कि हर आंख में आंसू आए। यही तो माले मजलिस है, इसलिए तो मजलिस मुनक्किद होती है ना। आज मुहर्रम की 4 तारीख है ना। एक बात और याद रखना, ये इबादतें फिरूई है, मुअक्कत है, और हुसैन की तायीद करना ये बहुत अफजल अमल है। किसी बड़े आलिम के पास चले जाओगे ना तो यही चाहोगे कि एक वक्त की नमाज उसके साथ पढ़ लें, उसके पीछे पढ़ लें। और हुर इब्न यजीद रियाई जब आया ना हुसैन के लश्कर में, हुसैन के पास आया है ना, ये तमन्ना नहीं है हुर को कि एक नमाज इमाम के पीछे पढ़ लूं, ज़ोहर की नमाज तक जिंदा रहूं। नहीं, आके कहता है मौला मुझे मैदान में जाने की इजाजत दी। बस हुसैन ने फरमाया और हम मेहमान को मरने की इजाजत नहीं देते। बस ये कहना था ना कि मर्तबा हुर ने हाथ जोड़ लिए और कहा मौला आप भी तो हमारे मेहमान थे ना, कहा मुझे इजाजत दे दीजिए। बस अज़ादारों हुर को इजाजत मिली, हुर ने अपने लिए इजाजत ली, अपने बेटे अली इब्ने हुर के लिए इजाजत ली। दोनों मैदान की तरफ गए हैं और मैदान में जाकर एक मर्तबा हुर ने अपने बेटे की तरफ देखा, कहा बढ़कर हमला कर। अली इब्ने हुर आगे बढ़ा, शजाअत के जोर दिखाता दिखाता एक मर्तबा जख्मी होकर अली इब्ने हुर खोए से गिरा। कोई और होता तो रो देता, मगर हुरसा शहदाए हुसैन खुश हो गया। इतना खुश हुआ कि चेहरे पर सुर्खी दौड़ गई। एक मर्तबा बेटे के लाश की तरफ बढ़ा, हुसैन ने आवाज दी हुर ठहर जाओ, बूढ़ा बाप जवान बेटे का लाशा नहीं उठाता। मैं कहूंगा आका कल आप भी तो अकबर का लाशा उठाएंगे। Ya Hussein, Ya Hussein.